भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ తళి ప్రాంతానికి స్వాగతం కోరుకుంటున్నాను। మరియు టీడీపీ మంత్రివర్గానికి కూడా స్వాగతం కోరుకుంటున్నాను। ఈ రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు, ఎందుకంటే ఈ రోజు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పుట్టినరోజు। మన అందరి తరపున శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ತಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು, 2021ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ। ಸೋತು ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಬಾರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತಗಳನ್ನು ತಾವರೆ ಹೂವ ಗುರುತಿಗೆ ನೀಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ನ್ಯಾಯನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ। 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ MLA, ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ। ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ದಿನಗಳಿಂದ 400 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ। ಜನರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಳಿ ಪ್ರಾಂತ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ। 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು। ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಾಗಳು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪಟ್ಟಾಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಎಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ। ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 3 ತಾಮ್ರೆ ಹೂವ ಗುರುತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಂದು ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೋಸನೆ। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೊಲೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಲಂಚ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ। ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2080 ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ। ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಕ್ಕೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ। ತ್ರಿಪುರ ಪುಂಡ್ರಂನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ತಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು। ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಆಗ್ಲೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ದೀಪ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅಂತ। ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ MLA ಇದ್ದಾರೆ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ। ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ। ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ತುಂಬಾ ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಎಂಕೆ ಮೇಲೆ ಅತೃಪ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ತಳಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅತೃಪ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಾರಿ ಎಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಖಚಿತ।
ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ 250 300 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಜಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ತಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. நன்றி. தாமரைக்கு வாக்களியுங்கள். தாமரை சின்னம், தாமரை சின்னம். நம்முடைய கூட்டத்திலே பேசிவிட்டு மாண்புமிகு ஆந்திர பிரதேசத்துடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் சென்னைக்கு சென்று மேலும் 2 நிகழ்ச்சிகளிலே அவர் பேச வேண்டியிருக்கிறார். ஆகவேதான் அவசரமாக நிகழ்ச்சியை முடிக்கிறோம். அடுத்த நம்முடைய உரையாற்ற வருகிறார் ஆந்திர பிரதேசத்துடைய முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள். பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி, பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மாண்புமிகு சந்திரபாபு நாயுடு, மாண்புமிகு சந்திரபாபு நாயுடு, மாண்புமிகு சந்திரபாபு நாயுடு. நன்றி. ఓకే, ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు ఘన స్వాగతం పలికిన సోదరి సోదరులందరికీ నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పిన మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు. ఈ రోజు నేను బర్త్డే రోజు మీ ఊరికి వచ్చానంటే దీని ప్రాముఖ్యత మీరందరూ అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నా. ఇక్కడ అభ్యర్థి నగేష్ కుమార్ గారు ఒక మంచి అభ్యర్థి, బీజేపీ అభ్యర్థి. ఆయన్ని గెలిపించమని కోరడానికి వచ్చాను. ఇంకో పక్క ఓసూరు క్యాండిడేట్ బాలకృష్ణారెడ్డి మాజీ మంత్రి, ఇద్దరిని గెలిపించమని కోరడానికి వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాతో కూడా మా మంత్రివర్గ సభ్యులైనటువంటి కె రామ్మోహన్ నాయుడు గారు, సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రి గారు, ఇంకొక పక్కన కేంద్ర మంత్రి పెంబసాని చంద్రశేఖర్ గారు, వీరే కాకుండా కర్ణాటక నుంచి అపోజిషన్ లీడర్ బీజేపీ అశోకన్ గారు, ఎక్స్ ఎంపీ నరసింహం గారు, ఎక్స్ ఎంపీ రామలింగం గారు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు బీజేపీ నారాయణ గారు, అమర ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, அனைவருக்கும் வணக்கம். என் அன்பான தமிழ்நாடு மக்களே, உங்களுடன் என் பிறந்த நாளில் இங்கே இருப்பது ரொம்பவே சந்தோஷ். மாற்றத்தை கொண்டு பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களிடம் தெரிகிறது. கவலை படாதீங்க. இன்னும் 15th days மட்டும்தான். ఈనాడు ఇక్కడ రావడం, మీ అభిమానం చూస్తా ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లేని అభిమానం ఈరోజు తమిళనాడులో నేను చూస్తున్నాను.
అయితే తమిళనాడు అంటేనే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ద్రవిడ సంస్కృతికి మూలం. పల్లవ, చేర, చోళ, పాండ్య వంటి రాజవంశాలు పాలించిన గొప్ప చరిత్ర కల నేలది. ఇక్కడ ఆచారాలు, అలవాట్లు అందరికీ ప్రత్యేకం. తమిళం అంటేనే అత్యంత ప్రాచీన భాష. మీ అభిమానం ప్రపంచంలో ఏ భాషలో కూడా లేదు. ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు కూడా తమిళ్లోనే మాట్లాడతారు. అది విశిష్టత. అందుకని స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అంత మునుపు కూడా బాగా అభివృద్ధి అయిన ప్రాంతం తమిళనాడు. మనందరికీ ఒకప్పుడు రాజధాని మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ, అంటే మద్రాసు కేంద్రంగానే ఆ రోజు పనిచేశాం. ఆ తర్వాత పొట్టి శ్రీరాములు గారి ఉద్యమంతో భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ప్రారంభమయ్యి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చింది, కర్ణాటక వచ్చింది, కేరళ వచ్చింది, గుజరాత్ ఇలాంటి రాష్ట్రాలు వచ్చాయి. ఎన్నో పరిశ్రమలు